ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ को। आज क्लास रे आमे आलोचना करिबा प्लस टू सेकेंड इयर बाध्यतामूलक ओडिया रो जो रही प्रथम एकक गद्य तार इतिहास आमे आलोचना करि फारिचे विश्वनाथ करंकर पुष्पपुर रे वर्षावरण यूनिट 2 भी आलोचना करि फारिचे यूनिट 3 रे 3 तुंड थिला सेटा भी आमे आलोचना करि फारिचे। तो वर्तमान आमे आलोचना करिबा गद्य सेक्शन रो गद्य विभाग रो लास्ट पे जोडा रही गोलक बिहारी धलंकर स्वाधीन देशरे शिक्षा चिंता ए गोटे प्रबंध पढ़ीदेला आम मानकर गद्य सेक्शनटा सरीज आम पद्य आम गल्प ए सेक्शन गुड़ाक अच्छी। तो लास्ट प्रबंध उपर आम आलोचना करवा स्वाधीन देशरे शिक्षा चिंता। तो ये स्वाधीन देशरे शिक्षा चिंता पढ़ा पूर्व तार जो रचयिता बा प्राबंधिक गोलक बिहारी धलंक उपर आम आलोचना करवा। गोलक बिहारी धलंक उपर आम आलोचना करवा। गोलक बिहारी धल प्रोफेसर गोलक बिहारी धल जड़े विशिष्ट भाषातत्वविद प्राबंधिक अनुवादक भ्रमण कहानी लेखक भाव में सुपरिचित। ध्वनि विज्ञान भाषाशास्त्र परिचय इंग्राजी उच्चारण शिक्षा मणिफर भाषा ओडिया केबे इत्यादि भाषा भित्तिक आलोचना पुस्तक और विचार आलोचना प्रबंध संकलन अमेरिकार अनुभूति लंडन चिठी गंगारू गोदावरी आदि भ्रमण कहानी सारस्वत प्रतिभार उज्ज्वल स्वाक्षर गोदान गवन प्रतिज्ञा प्रेमाश्रम प्रेमचंद गल्पमाला बंदी नेहरू आम संस्कृति पृथ्वीर नारी भारत मु घर केनेडी जीवनी से दिनर लक्ष्य धूसर पणत इत्यादि हूँ अनुवाद पुस्तक एवं गोदान अनुवाद से ओडिया साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई। गोदान जोटा कि पिलामाने हिंदी प्रेमचंद गोदान जोटा कि उपन्यास होरी और धनिया चरित्र आम जो देखा पाइबा तार अनुवाद करते गोलक बिहारी धल और से पाई ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार। प्रोफेसर धल ढेंकानाल जिलार गंजेईडीह ग्राम 1921 मसीह जन्म ग्रहण करते। तुम प्राबंधिक परिचय उपर जस्ट टिके 2-3 लाइन मन रख जो तुम लंग क्वेश्चन लिखा तुम सुविधा हे। स्वाधीन देश शिक्षा चिंता वर्णना कौन अच्छे देखा ना ही जना पड़ी स्वाधीन देश शिक्षा चिंता माने गोटे स्वाधीन देश शिक्षा विषय चिंता कर प्राबंधिक स्वाधीन देश शिक्षा क्यों भली हेबा कथा। उक्त प्रबंध में स्वाधीन भारत वर्षर शिक्षा व्यवस्था संपर्क में आलोचना आलोकपात कराई। स्वाधीनता परवर्ती काल में उन्नयन विषय विचार आलोचना कला बेले शिक्षा कथा को शेष विचार करा स्वाधीनता पर देश जो स्वाधीन होती स्वाधीनता पर जो विभिन्न विषय गुड़िक आलोचना हुए सबुठ शेष शिक्षा उपर आलोचना करा। अमेरिका इंग्लैंड अपेक्षा भारत में विशेषज्ञ मान विशेष सम्मान मिले ना फल ए देश में विशेषज्ञ मान कौन कथा कौन नूतन जिनिस करने पाखे उत्साह कि स्पृहा देखा जाए ना। शिक्षा व्यवस्थार अधोगति संपर्क में विभिन्न घटनार उदाहरण प्रासंगिक भाव में लेखक जगार वर्णना कर परीक्षा पद्धति आम ठकिकी पास करूँ से जिन गुड़िक लास्ट रे शिक्षा को माने अन्य विभाग गुड़िक जो रही से विभाग अपेक्षा शिक्षा को शीर्ष स्थान देले जाए आम देशर आम जो अवनति पथरे गति करुचा अवनति पथरे गति न करिकी उन्नति संभव रही पार प्राबंधिक कहते। तो ये जगह आलोचना करबा स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता गोलक बिहारी धलंक उपरे जे गोटे स्वाधीन देशरे शिक्षा क्यों भली हेबा कथा से जिनिस को से जगह बुझाई एटा गोलक बिहारी धलंकर विचार आलोचना संकलन रु आसी स्वाधीन देशरे शिक्षा चिंता प्रबंधटा। तो चलो यही ऊपर आम आलोचना करवा कौन रही प्रबंध रे स्वाधीन देश शिक्षा चिंता गोलक बिहारी धल थरे जिला परिषद परिचालित गोटे आंचलिक सभा यार प्राबंधिक कहते थरे जिला परिषद द्वारा परिचालित गोटे आंचलिक बा अंचल स्तर में जहाँ थाए आंचलिक सभा देखिबार सुजोग मिलता सेठी देखिली से सभा विचार हाँपाई जिते विषय रखाई मैंने अनेक गुड़े विषय रखाई विचार करने सभारे। तो सेठी कृषि थिला सबुठु ऊपर जिते गुड़े विषय थिला माने 8-10टा जिते गुड़े विषय थिला से विषय कृषि थिला सबुठु ऊपर एवं शिक्षा थिला सबुठु तले। कृषिटा ऊपर रहा कथा बुझागला किंतु शिक्षाटा सभा तलक जीवार किसी बुझागला नहीं। प्राबंधिक कहते अनेक गुड़े विषय आलोचना करार कृषि थिला ऊपर एवं शिक्षा थिला तले। तो कृषि तो ऊपर जेहेतु ठीक अच्छे चलो कि शिक्षाटा सबुठ तले रही कारण कौन से जिन जना पड़ा ना कि से दिन विचार आलोचना जहाँ बुझागला सरकार बहुत योजना कर लोके बुझुना बुझा इच्छा भी ना
যে সেদিন যে সভারে প্রাবন্ধিক যোগ দিয়ে সেদিন যে বিভিন্ন বিষয়গুড়ি উপরে আলোচনা করা তো সে বুঝিপারে না যে শিক্ষাকে এত তলে কোণ স্থান দিয়েছেন বলি প্রাবন্ধিক মনে বারম্বার প্রশ্ন উঙ্কি মারুথায়ে এবং সেথিরে যে আলোচনা হেলা সেইথিরু কোণ জনা পড়িলা যে সরকার অনেক গুড়ে যোজনা করিছন্তি কিন্তু লোকমানে সেই যোজনা গুড়িক বুঝি পারু নাহান্তি কিংবা বুঝিবার ইচ্ছা মধ্যে লোকମାନଙ୍କ পাখরে ନାହିଁ। তার কারণ হেউচি সাধারণ লোকମାନଙ୍କର বিশেଷ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ନୁହନ୍ତି। ତ ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଟିକୁ ପାଗ କରି ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଗଛ ଧରେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ ଗୋରୁ ଚରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଷ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ମାଟିକୁ ପାଗ କରିକି ମାଟିକୁ ଭିଡ଼ିକି ସେଇ ତାପରେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଯାଇ ଗଛ ଧରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାଟିକୁ ପାଗ କରିବାନି, ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଫସଲ ବୁଣିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯେ ଗୋରୁ ଚରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଯେ ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କୃଷିକୁ ଦେଇଛ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଇଛ, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛ, କୃଷିକୁ ଉପରେ ଦେଇଛ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେବା କଥା, ଶିକ୍ଷାକୁ ତୁମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଛ। ତ ମାନେ ପ୍ରଥମେ যে তুমি যাহা যাহা যোজনা প্রণয়ন কল বা যে বিষয় উপরে আলোচনা কল লোক তাকে বুঝিপারিবেনি। লোকମାନଙ୍କ পাখরে যদি শিক্ষা থিব, সেমানে যদি শিক্ষিত হইতিবে তারপরে সিনা সেমানে তুম যোজনা গুড়িক বুঝিপারিবে। তেণু এ জায়গায় প্রাবন্ধিক କହିଛନ୍ତି যে মଣିষর মনকু প্রথমে শিক্ষারে সজাড়ি তাকে প্রথমে শিক্ষা পাঠ করিବାକୁ ହେବ এবং ସେମାନେ শিক্ষিত হেলে যাই সরকার যাহা যাহা যোজনা করিবে সেই জিনিস গুড়িক বুঝিপারিবে। কিন্তু আজিকালির এই যোজনা যুগরে ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଜନାକୁ ପକେଇ ରଖୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡିଯିବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ବି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଯେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲିକି, ତାପରେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ପକେଇକି ରଖିବା, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝେଇବା, ତାପରେ ଏ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡିଯିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡିଯିବା। ତେଣୁ ଯୋଜନାକୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହରେ କରିବାକୁ ହେବ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହରେ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ। ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କଲା ତ ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଜନାକୁ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆଗ୍ରହ କରିବା, ତ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହରେ ଆମେ କରିବାକୁ ହେବ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଖାଲି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବା ଯୋଜନାକୁ ଯେତିକି ଆମେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଲେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ। ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପଛରେ ପଡିଯାଇଛି। ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ୟୁଏନଓ ଯୋଉଟା ଆମର ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆମର ଯୋଉ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ପଛରେ ପଡିଯାଇଛି। ଏସିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶର ବା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା, ଯୋଉଥିରେ କି ଅନେକ ଲୋକ ନିରକ୍ଷର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକସେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ, ସେଇଟା ଧିମେଇ ଯାଉଛି ବୋଲିକି ଜାତିସଂଘ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ନାଁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନୟନର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ନାଁରେ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସବୁଆଡେ କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଲୋକମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନାଁରେ ଉନ୍ନୟନର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ନାଁରେ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଛୁ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୌଳିକତା କ'ଣ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ ନାହୁଁ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଉଛି। ତହିଁକି ଆମର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏମିତି ଯେ
ସେଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏମିତି ରହିଛି ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଯେ ଯୋଉଟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷରେ ଯିଏ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏମିତି ଯେ ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷ ସେଇମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କେବଳ ଲୋକ ଦେଖା ନେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖୋଜା ଯାଇଥାଏ, କେବେଳେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ଆମ ଦେଶରେ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ତା ଛଡା ସବୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଘାତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପଡେ। ଯେ ତା ଛଡା ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଘାତ କାହା ଉପରେ ପଡେ? ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପଡେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଇଲିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ୱିକଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ହେଲା, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଲୋକେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଆମେରିକାର ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ଅଫଳ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଆମେରିକାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଭାରତଠୁ ଚଳିବା କିମ୍ବା ପଇସା କମେଇବା, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି କଣ ଯେ ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସେଠି ସବୁ କଥା ଶାସକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଯେ ଭାରତରେ କଣ ଯେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଶାସକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ସେମାନେ ଯାହା କହିଦେଲେ ତାହା ବେଦର ଗାର। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଆରେ ସେମାନେ ବିଷୟର ପରା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷ, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବାନି। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପଚରା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କଣ ଯେ ଶାସକ ମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଜିନିଷ ପଚରା ଯାଏ ନାହିଁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେତେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଏହି ବିଷୟରେ ଗଲା ମେ ମାସରେ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରିଥିଲା ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା, ସେଇ ପତ୍ରିକାରୁ ବାହାରିଥିଲା ଶାସକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ବା ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଲେଖ। ଅତି ଗର୍ହିତ ଅଥଚ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ, ଯେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ମତାମତ ସେଇ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରୁ ଶାସକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାମକ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକ ମାନେ ହେଡିଂ ହେଲା, ଶୀର୍ଷକ ନାଁ ଧରିକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆମେରିକାରେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ଆମେରିକାରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଏ, ଭାରତରେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳେନି ବା ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ଯେ ଆମେରିକା ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ତ ଆମେରିକା ସରକାର ପରି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭାରତ ସରକାର କଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ପଢୁଥିବା ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ତ ଆମେରିକା ସରକାର ପରି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବି ଛାତ୍ର ଜଣକ ଜବାବ ଦେଇ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭାରତରେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଫେରିବା କଥା ବିଚାର କରିବେ। ସେ ଆମେରିକା ଛାତ୍ର ଲେଖିଲେ କଣ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାରତକୁ ଫେରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସହିତ ଯଦି ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାରତକୁ ଫେରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ବିଦେଶରେ ଲୋକେ ରହି ଏମିତି କଥା ଶୁଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶରେ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଭାରତର ସରକାର ଆମେରିକାରୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବଡ ବଡ ବାହୁସ୍ଫୋଟ ମାରିକି କହୁଛି ଯେ ମତେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ପଇସା ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଆମେରିକାରେ ପଢୁଛି ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନେ 10-15 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ବା ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭାରତ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଦେଶରେ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଦେଶରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ସ୍ପୃହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ନାହିଁ, ଆମ ଦେଶରେ 10-15 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ବି ଗୋଟେ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ସ୍ପୃହା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପୃହ କରିବା ପାଇଁ କମ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
देख एमती लोक मान कहीं इच्छा नहीं भारत में विशेषज्ञ मानकर पदोन्नति मिल पार जो पर्यायर 15 वर्ष कम कलापर भी सही पर्यायर जाइए इच्छा लगे आउ जो केते विशेषज्ञ इच्छा थी किसी करने भांगिया ना 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 सेमती करनी भल हेनी भांगिया बहुत लोग अच्छा जगह प्राबंधिक कहते यही संपर्क में देशर परिचालन पद्धति एक नूतन दृष्टिकोण सृष्टि नहला पर्यंत अवस्था कौन बड़ परिवर्तन संभव नुहे ए संपर्क में देशर जो परिचालन पद्धति जो रही से परिचालन पद्धति गोटे नुआ दृष्टिकोण नुआ दिशा सृष्टि न होगा पर्यंत यही अवस्था कौन परिवर्तन हेब ना कि विषय विशेषज्ञ मान भारत में सम्मान मिलिब ना बोलिकी से कहते बड़ बड़ योजना और बड़ बड़ विशेषज्ञ कथा छाड़देले शिक्षार साधारण स्तर में जहाँ है जो प्रकार अधोगति दिन को दिन चली ताकू न रोकिले आमर अवस्था निश्चय शोचनीय हे से कहते हाँ बड़ बड़ योजना बड़ बड़ विशेषज्ञ तो एमती योजना गुड़ा कार्यकारी होती लागू हो पार ना विशेषज्ञ मान सम्मान मिलूना से तो ऊपर लेवल कथा कि तल लेवल कथा जो आम देखा जो भाव में दिन को दिन अधोगति बढ़ुची जो दिन निम्नगामी होम देश ताकू जदि न रोक माने ताकू जदि न अटकाइबा ताहेले अवस्था निश्चय भाव में शोचनीय आगामी दिन में शोचनीय हो पड़ो शिक्षा प्रसार बाहर को जब देखा जाउतिले मध्य जो मैंने शिक्षा कथा जानूँ से निश्चय अनुभव करुवे शिक्षा राज्य में एक निरुपाय अवस्था आसी पहुँचला जो मैंने बाहर को देखा जाऊँगी शिक्षा बहुल भाव में व्यापुची है समस्त शिक्षा कथा जानूँ कि माने बाहर देखा जाऊँगी बाहर रूप अलग जमी गोटे बाह्य रूप थाए गोटे आभ्यंतरण रूप थाए तो बाहर देखा जाऊँगी हाँ शिक्षार प्रसार चली शिक्षार चरम उन्नति साधित होन्तु प्रकृतर तार जो आभ्यंतरण रूप को आम अनुभव करवा जाना शिक्षा राज्य में गोटे निरुपाय अवस्था आसिक पहुंची सारे कौन खाली शिक्षा चली कौन गोटे विधिबद्ध शिक्षा ना आम राज्य में बोध हुए भारत सरकार एक शिक्षा कमिशन बर्तमान बसाई जे जानुचंती माने भारतीय शिक्षा निरुपाय अवस्था में पहुंचला से भारत सरकार कौन गोटे शिक्षा कमिशन बसाई कि भारतीय परिस्थितिर निरीक्षण कर शिक्षा कहीं निम्नगामी हो शिक्षा कहीं अधोगति दिग धरी बोलिकी समस्या तो अनेक किंतु गोटे दुईटा कथा विचार कले आम समस्यार विशालतार आभास मिल आम देश में मूलरू चूल पर्यंत जो शिक्षा पद्धति अच्छी से ही पद्धति छात्र मानकर गुणात्मक मूल्य निर्धारण करा भारी कष्ट जे समस्या तो बहुत गुड़े रही शिक्षा क्षेत्र में किंतु गोटे दुईटा समस्या जो आम देखा ताले जानीपर जे आम देश में मूलरू चूल पर्यंत माने से प्राइमरी लेवल रु आरंभ करके ऊपर लेवल पर्यंत मूलरू चूल माने प्राइमरी लेवल रु आरंभ करके पीएचडी डिग्री पर्यंत कथा तो से जो मूलर चूल पर्यंत जो परीक्षा पद्धति रही आमर जमीती कि बोर्ड एग्जाम रहा जमीती कि अर्धवार्षिक वार्षिक एग्जाम बोली जो कही था ना जमीती कि प्री बोर्ड बोर्ड तो आम देश में मूलर चूल पर्यंत जो परीक्षा पद्धति रही से पद्धति छात्र मानकर गुणात्मक मूल्य निर्धारण करने कष्ट जे आम देशर वर्तमान जो परीक्षा पद्धति हो प्रकृत में छात्र गुणात्मक मूल्य से परीक्षा माध्यम निर्धारण करा शिक्षा कमिशन अन्य विषय मध्य परीक्षा पद्धति प्रति बेसी दृष्टि देवे बोले आशा करा जाए शिक्षा कमिशन सरकार जो गठन करिसेंती शिक्षार अधोगति मूल कौन रही खोज बोलिकी ताहेले सेमाने कौन जे ई परीक्षा पद्धति उपरे दृष्टि देवे बोलिकी आशा करा जाए एबे निकटरे कलिंग नाम गोटे पत्रिका तो से कलिंग पत्रिकार बाहरी सत्य होइतिले सांघातिक नाम गोटे लेखा बाहरी एवं से परीक्षा क्षेत्र में अवैध आचरण विषय जो सूचना देते ताकू वर्तमान समाधान कर कौन उपाय थिला भलिया मने होने वर्तमान अवैध आचरण एमपी जहाँ माल प्राक्टिस बोली कही कॉपी करके धरा पड़ा तो से परीक्षा क्षेत्र में अवैध आचरण विषय जो सूचना देते ताकू वर्तमान समाधान कर कौन उपाय थिला परी मने होनी आजिकल छात्र मैंने पाठ पढ़ी कि कथा जी जानूँ ताठू बेसी जानूँ परीक्षा विषय आजिकल पाठ पढ़ा कथा छात्र छात्री जी जानूँ ताठू जानूँ समस्ते परीक्षा विषय आम प्रगतिशील देश में नोट बही जबत करवा तो दूरर कथा एवं प्राथमिक परीक्षा प्रश्नोत्तर बही सबुठ बेसी कटुची सबुठ बेसी दरकार जे आज आमर प्रगतिशील देश भारत बोली आम निजक बोलाऊे कि आम देश में कौन पाठ पढ़ा कथा कहीं जानूना तुमको पढ़े देख नॉर्मल कथा तुमको मैं स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता गोलक बिहारी धल कथा पचारूँ पढ़ाऊँ तुमको किंतु प्रकृत में गोलक बिहारी धल कौन कही प्रबंध में से जिन को बुझा बहुत कम जन चेष्टा करुव आम देशर शिक्षा पद्धति उपर से कहते शिक्षा पद्धति केमिति हेबा कथा जो माने विषय विशेषज्ञ मानक आम देश केमिति सम्मान मिलूनी शिक्षा पद्धति केमिति चली परीक्षा पद्धति केमिति चली ए जिन बहुत कम पिलांकर ध्यान किंतु बहुत पिला भावुवे जे सर ये सब कौन पढ़ाऊँ आमको लंग क्वेश्चन 4टा शॉर्ट क्वेश्चन 4टा कही दिंतु इंपोर्टेंट जोटा कि एग्जाम परीक्षा आसो मुझे तुमको एत डिटेल्स बुझे बुझे पढ़ेबी कि लोक देखिए कि कौन यूट्यूब डिस्कसन होगा 2 मार्किया 5टा 5 मार्किया 4टा यहाँ इंपोर्टेंट
एटा कालीर एग्जाम रे पड़िबो सुनिश्चित पड़िबो ताले पिला माने से क्वेश्चन को पढ़ी एग्जाम देवा जीवे। तो आज समय परीक्षा से भाई भाव में समस्त को दरकार कौन जे प्रश्नोत्तर बही जे प्रश्न थी उत्तर थी नहीं परीक्षा घुषिकी लेखिकी आसब किंतु मूल विषय जो विषय आम पढ़ुचा से विषय उपर बुझीबार कहार धारणा नहीं। जमीती कि देख आम गद्य सेक्शन उपर आलोचना कला तुमको चतुर्थ प्रबंध मु पढ़ेबार तुमको यहाँ चतुर्थ प्रबंध। तो प्रथम प्रबंध में आम आलोचना करथिला इतिहास। इतिहास रे जो आलोचना कला सूक्ष्म दृष्टि संपन्न लोकों कथा स्थूल दृष्टि संपन्न लोकों कथा कि द्वितीय प्रबंध में आलोचना कला पुष्पपुर रे वर्षावरण माने कृष्णचंद्र पाणिग्राही केमिति पाटन रे थाई कि वर्षा को पठाउछन्ते उत्कल को उत्कलर हित साधन करिया पई उत्कल को श्यामला करिया पई। एवं तृतीय प्रबंध में आम आलोचना कला तीन तुंड रे जे केउ भली भाव रे राजनेता माने प्रोपोगेंडा चलांती केमिति सत को आम मिछ 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 कहिले से सत मिछ हो जाए। एइथिरे आम आलोचना करूचे गोटे स्वाधीन देशर शिक्षा पद्धति केमिति हेबा कथा ए जिनिस को बहुत कम पिला बुझाक चेष्टा करते किंतु बहुत पिला दरकार जे प्रश्नोत्तर कौन जगार नोट मिल जाव ताकू पढ़ी एग्जाम दे देबे। तो वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति से होउची बोलिकी प्राबंधिक कहते मुझे प्रॉपर एग्जांपल माध्यम रे बुझाई देली जे केउ भली भाबरे नोट मिल जाता कि कौन कौन क्वेश्चन पढ़िबो जानि पारंतो कि 8-10टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जीव ताकू लेखिके आसीबो किंतु प्रकृत रे विषय वस्तु कोन रहिछि आमे जानिचा जे आमे जदि स्वाधीन देशरे शिक्षा चिंता प्रबंध जो 7 पेज कि 8 पेज रही ताकू जदि आमे बुझीबा ताले प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे करि परिबा काहे कि नै बाहर तो क्वेश्चन पचारिबोनी किंतु आम मानकर मेंटालिटी कोन नाही जे हमको शॉर्ट क्वेश्चन दरकार हमको लॉन्ग क्वेश्चन दरकार आमे ताकू पढी जाय कि एग्जाम देके आसीबु किंतु आम मानकर एई चिंताधारा हेबा उचित जे आमे प्रत्येक विषय को पुंखानुपुंख भाबरे डिटेल्स रे बुझीबु जे सेथिरे कोन देइछि। तो एई चिंताधारा आम देशर पिला मानकर बहुत कम बोली कि प्राबंधिक ए जगह रे कहिसंती। नोट बही पढ़ी भोट दे पृथ्वीर केउठी केबे गणतंत्र तिष्टिलानी नोट बही पढ़ी कि मूल विषय को न पढ़ी कि नोट पढ़ी कि भोट दे कि पृथ्वी केउठी कोन केबे गणतंत्र तिष्टिलानी। राति पाइले आमे जो बिलात बा जो इंग्लैंड अमेरिका रूस कथा कहूचु आमे तांका सहित समकक्ष हेबा पई चेष्टा करूचु एमिति नोट बही पढ़ी कोन आमे समान होई परिबु एमिति कोनोसी विषय को माने न बुझिकी केवल आमे प्रश्नोत्तर पढ़ी आमे कोन तांका सहित समान हेई परिबा कि आमे सकाळ पहिले कहू जाय रूस अमेरिका जापान बिलादर कथा किंतु आमे कोन तांका सहित समान हेई परिबा। नोट बही पढ़िबा लोक कोन मौलिक पुस्तक लिखि परिबो जे केवल नोट बही पढुची जे मूल जिनिस पढुनी से कोन मौलिक पुस्तक माने कोन निजस्व मत किछि प्रकाश पाइबो कि जेमिति कि देखो आमे गोटे जिनिस को पूरा टेक्स्ट आलोचना कला बेले निजर मौलिक मतामत तुम दे पारिबो किंतु खाली जदि तुम नोट पढ़िबो शॉर्ट नोट किबा प्रश्नोत्तर पढ़िबो ताले तुम कोन गोटे मौलिक पुस्तक लिखि पारिबो नाही। जे मौलिक पुस्तक लिखि न पारिला सेई देश रे कोन मौलिक चिंतार स्फुरण हो पारिबो। मौलिक चिंता माने नुआ चिंता पिला माने सेई देश गुडी को आमे जो बिलात अमेरिका रूस रो कथा आलोचना करूचा से माने उन्नत काहेकि ना तांका पाखरे मौलिक चिंता अछि जो चिंता अन्य कहा पाखरे नाही। मौलिक चिंता माने कोन निजस्व चिंता निजे गोटे चिंता भाबिबा निजे गोटे आइडिया लगेबा सेई बोली चिंता। तो आमे जदि गोटे मौलिक लेखा लेखि पारुना हो ताले मौलिक चिंतार केमिति स्फुरण हो पारिबा हमनक भितरे। तो से जिनिस को प्राबंधिक बुझेइचंती आमे जदि मूल जिनिस को पढ़िबा ताहेले हमर कोन होई पारिबो जे हम मन रे मौलिक चिंता आसी पारिबा। मौलिक चिंता आसिले आमे मौलिक पुस्तक लिखि पारिबा ठीक जिनिस को जानिले आम मन रे मौलिक चिंतार मध्य स्फुरण हो पारिबा। एवं जेते बेले पर्यंत आमे केवल परीक्षा पई पढ़िबा जाईकी खाली आमे माने हमर बोर्ड एग्जाम पास करिया पई पढ़िबा सेते बेले पर्यंत आम देशर कोनोसी हित साधित होई पारिबो नाही। आम देश रे माने मौलिकता किछि सृष्टि होई पारिबो नाही सेति मूल जिनिस को हमकु पढ़िबा को पड़िबो मूल जिनिस पढ़िले जाई सेथरु हमर मौलिकता बाहरिबो किंतु मूल जिनिस जदि आमे न पढ़िबा नोट पढ़िबा प्रश्नोत्तर पढ़िबा ताहेले आम मानक भितरे कोन जे मौलिक चिंतार स्फुरण बा मौलिक चिंतार सृष्टि केबे हेले मध्य होई पारिबो नाही बोली कि प्राबंधिक गोलक बिहारी धळ तांकर स्वाधीन देशरे शिक्षा चिंता रे कहिसंती। तो आजिरो क्लास रे हम एतिकी आलोचना करबा नेक्स्ट क्लास रे हम आलोचना करबा अन्यान्य ता तळकु जहा रहिला। तो एतिकी तुम माने बुझी पारि दियो वर्तमान जो समय रे हम आलोचना कला जे वर्तमान केउ भली भाव रे भारतीय शिक्षा पद्धति रहिछि भारतीय शिक्षा पद्धति रे केउ भली भाव रे हमें देखिबा जे आमे जेतले अन्य देश सहित समकक्ष हेबाकु चाहूछु ताले हम देशर स्वतंत्र बोली किछि नै कोनसी ना मौलिक अछि ना कोन आमे केवल पढुछु खाली पास करिया पई एग्जाम रे ना कि कोनसी जिनिस जानिया पई ना सिखिबा पई ना निजर मौलिकता देखिया पई केवल हमर पाठ पढा कोन खाली परीक्षा भित्तिक होई जाईछि नोट गुडा को पढुछु एवं प्रश्नोत्तर पढुछु। तो से जिनिस गुडी को जदि पढ़िबा ताले मौलिक चिंतार हमर जागृत होई परिबो नै एवं आमे अन्य देश मानक सहित समकक्ष होई परिबा नै किंबा आम देश विकसित बा विकास दिगर अग्रसर होई परिबो नै बोली कि प्राबंधिक कहिसंती। तो आजिरो क्लास एतिकी आलोचना करिया पिला माने जदि किछि डाउट थिबो किंबा जदि बुझी हेइ नथिबो ताले तमे हमते वीडियो तले कमेंट माध्यम रे
ପଚାରି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର ପାର୍ଟ 2 ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।